आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बच्चे हैं वो भागो नीचे। तो हम नीचे भाग गए। सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया। हमको तो वो 2 दिखे थे, और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। তারপরে আরেকজন ছিল, লোকটাকে জিজ্ঞেস করছি বয়স্ক, আঙ্কেল জি আপ হিন্দু হো या মুসলিম हो? ও আঙ্কেল জি বলিয়ে। তো সবাই বলছে চুপ করে থাকো, কেউ কিছু বলবেন না, কেউ কিছু বলবেন না। আমাকে এটাই মারলো, শেষ। ওনার সামনে একটা বাচ্চা, হ্যাঁ ওনার সামনে আমার বাচ্চাটাও, ধরুন আমি আঙ্কেল জি, আমার বাচ্চা এখানে, ওনার বাচ্চা পেছনে, ওনার বাচ্চার মুখের মধ্যে পুরো রক্ত, এরকম একটা সিচুয়েশন। তারপর আরেকজনের কাছে গেল, ওই লোকটাকে आप हिंदू हो या मुस्लिम हो? कलमा आता है? कलमा बोलिए, कलमा किसको पढ़ना आता है? ठीक है, মানে ওরা টার্গেটই করেছিল শুধু হিন্দুদের।